Par la grâce de Dieu, nous avons énuméré 3 types de lumière. Nous avons la lumière artificielle. Nous avons la lumière naturelle. Et nous avons la lumière spirituelle. Dieu nous a fait grâce. Au-delà ya dire basalela yango ekokufa. C'est une lumière artificielle. Et la lumière il y a un verset biblique qu'on avait lu avec Papa Michel dans Genèse chapitre 1er. Essayons de voir ce type de lumière naturelle. La Bible dit, et l'Éternel créa les astres lumineux. Zambé, après avoir déclaré que la lumière soit, il a commencé maintenant à créer des choses. Parmi les choses que Dieu a commencé à créer, il a créé le soleil, il a posé la lune, il a posé les étoiles. Et la Bible dit, tous ces astres lumineux, c'était pour différencier les époques, c'était pour marquer les temps. Naturellement, les étoiles et la lune et le soleil nous éclairent. C'est naturel. Naturellement, nous sommes éclairés par la lune la nuit. Et naturellement, nous sommes éclairés par le soleil la journée. Et artificiellement, nous sommes éclairés par la lampe. Le troisième type de lumière, c'est la lumière surnaturelle. Ce qu'on appelle la lumière spirituelle. La lumière spirituelle, c'est ce que Dieu a déclaré au commencement. Avant d'installer la lumière naturelle, avant d'installer la lune, les étoiles, Dieu a fait appel d'abord à la lumière spirituelle. Lorsqu'il a dit que la lumière soit au début, cela nous pousse à dire que la lumière spirituelle est la première des créations. Avant toute chose, Dieu a déclaré que la lumière soit. Et cette lumière, ce n'est pas la lune, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas les étoiles. Et mais c'est quelle lumière? Et si nous avançons,
nous allons voir dans le livre de Jean, là où nous avons lu, Christ dit ceci: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans le noir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette lumière qui est la lumière spirituelle. C'est cette lumière qui est Christ. C'est les premiers ou la première de création. Tous ceux qui possèdent cette lumière se positionneront dans le premier rang. C'est la première de création. Si tu possèdes cette créature en toi, tu posséderas la première position. Donc la lumière n'est pas seulement physique. Nous comprenons rapidement que la lumière n'est pas seulement physique. La lumière est aussi spirituelle. Au commencement, il y avait deux types de lumière: le naturel et le spirituel. Mais ce qui vient en première position, c'est la lumière spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui vient en première position, c'est la lumière spirituelle. Zambe na bolingo na ye. Bwana na nguvu zake na bolamu na ye, na matendo mema yake, na motema na ye monene. na roho yake kubwa. Il a fait en sorte que Anafanya vitu cette lumière ili mwangaza etikala kaka lumière ibaki iwe mwangaza na simple parole te. na maneno machache. Cette lumière Ile mwanga et revêtir corps. ikuwe na safisisha Cette lumière, mwili. Ile mwanga il est venu vers nous ikuwe na kuja kwenu afin de nous éclairer. ile angazie Et mwili. cette lumière, Ile mwangaza c'est Christ Jésus. niwe Kristo Yesu. Il n'était pas resté dans la création, Hakubaki ile hakuombwa, mais il est venu vers nous alikuya kwa ajili yetu afin de nous communiquer de son énergie. ili tupate kuwa na mazungumzo Si na dans nos vies, kushirikiana naye. Ndani ya maisha yetu tozope sa lumière, tunapana mwangaza. c'est ce que Jésus, Ile ni Yesu le Kristo, véritable lumière, ukweli ce wake qu'il fait dans nos vies, itaingia ndani ya maisha c'est ce qui prouve que nous sommes ili dans la ionyeshe lumière. kama sisi tuko mwanga wake. N'oublie pas, Tusiyochoke, nous avons défini cela. tunapana mafanikio. Pour mwinde pe sa lumière, Gazi ulio pesa il faut kupana dégager mwangaza. par rayon nango. Inakuwa inapana na Pendant la journée, na mchana. oyo ezosala ke biso tomona Ile natenda vile inatoa eza ba rayon ya soleil. ile ni mwangaza kutoka kwa Aki soleil apesi ba rayon na ye na se. ikikuwa jua natupatia De biso mwangaza tomoni pole. ile tunaona kama Alors utamu. avec les véritables lumières, Kuendelea kwake makambo mwangaza kosala na vie na yo tatenda ndani ya ne maisha yako. kotalisa que tu es avec Inaonyesha lui. kama Yesu La véritable lumière ukweli wa mwanga sera manifeste inasimamia na misala na ye na vie na yo. inasimamia kazi ya Bwana ndani ya kazi ya maisha yako. E seus trabalhos na sua vida. Les œuvres de Christ dans notre vie. As obras de Cristo na nossa vida. Uwezo wa Kristo ndani ya maisha yake. Yango nde kotalisa que nous sommes dans la lumière. É isso que vai nos mostrar que somos. Ile inamaanisha kama sisi tuko ndani ya mwanga. Parce que ce n'est pas le soleil, Porque não é pelo sol, Kwa sababu sio jua, mais à travers misala na ye to ba rayon na ye. mas é através dos seus trabalhos. inaonyesha kama kazi zake ndani ya maneno C'est yake. pourquoi beaucoup de gens témoignent que j'ai Jésus. Por isso muitos testemunham que tem Jesus, Inamaanisha kama watu wengi ndani ya Mais Yesu, ils ne sont pas dans la lumière. mas eles não estão na luz. lakini hawiko ndani ya. Parce que Jésus qui est en lui Porque Jesus que está
Kwa sababu Yesu ni wake. ressemble à une lampe qu'on a éteint l'interrupteur. E ele está lá em um... Kusanyo uko katika yeye mwenye aliongoza. Aza lokola mwinda o interrupteur babomi. Ele está lá como uma luz de interruptor apagada. Yeye ni mwangaza wa kile kiliokufa ili chiku. La lumière de Dieu dans nos vies, c'est la manifestation de ses œuvres. A luz de Deus na nossa vida é a manifestação das suas obras. Mwangaza leo ilisema pale ili kusaidia mwendo wako. C'est les actions que Christ fait dans notre vie. As ações que Cristo faz na nossa Ni vida. matendo ya Yesu Kristo alitenda ndani ya maisha yako. C'est ce qui prouve à suffisance que nous sommes dans la lumière. E é isso que mostra que estamos na Ile ilionyesha wakosaji kama kuko mwanga tena. Et cette lumière, comme c'est la première de création, E essa luz como é a primeira de criação. Ile ndio inaonyesha kama kuna et mwangaza wa lorsque kwanza. se manifeste dans notre vie, Enquanto manifesta-se em nossas Yote vidas, inaonyesha maisha yake. cela nous ramène à être toujours la tête et non la queue. e é isso que nos leva a sermos sempre Inatuleta cabeça e ili não tusikie cauda. ndani ya kichwa Comme c'est la première de création, Como é a primeira kama kuna criação. maombo ya kwanza. cela te positionnera aussi en premier. E é isso que vai te posicionar também primeiro. Yeye atakutia nafasi ya wa kwanza. Alléluia. Amen. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Est-ce qu'on peut lire Hivi tunaweza kusoma notre verset de base? Podemos ler nosso versículo de base. kitabu chetu. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Lá dizia que eu sou a luz do mundo. Yesu anasema kama mimi ni mwangaza wa dunia. Christ est la lumière du monde. Cristo é a luz do mundo. Yeye ni mwangaza wa dunia. Dans Matthieu, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. E Mateus diz que vós sois a luz do mundo. Ndani ya Mathayo anasema mwe muko mwangaza wa dunia. Tozaba lumière, il y a église. Nós não somos luzes da igreja. Sisi hatuko mwangaza wa La kanisa. Bible dit, vous êtes la lumière de l'église. A Bíblia diz que não Biblia sois a luz do Biblia mundo. ikusema kama muko mwangaza La wa Bible kanisa. dit, vous êtes la lumière du monde. E a Bíblia diz que vós sois a luz do Biblia mundo. inasema kama muko mwangaza wa dunia. Donc il n'y a pas de limite. Então, junto com ele não há nenhum limite. Hakuna makatiri. Dans l'église, tu es la lumière. Na igreja tu és a Ndani ya luz. kanisa uko mwangaza. Dans ton travail, tu es la lumière. E no seu trabalho tu Ndani és a ya luz. kazi Dans uko ta na mwangaza. maison, tu es la lumière. Na sua casa és a Ndani ya luz. nyumba Dans na ta mwangaza. famille, tu es la lumière. Na sua família Ndani ya és a luz. familia. Dans les pays où tu vas immigrer, tu es la lumière. No país que tu vais imigrar és a luz. Tu es la lumière du monde. Você Wewe é a ni luz do mwangaza mundo. Aucun lieu, Nenhum lugar, kwa aina hii. nenhum aucun endroit meio ne peut être échappé par ta lumière. pode apagar a sua Kwa luz. na usazimwa sio mfano. Esika bondoki ezali soki oye okotia lumière. Onde a bruxaria, se tu vires, Na- vais colocar a luz. Nafasi kuna uchawi ukifika utatia. Oyaki na famille na yo, Você vê na sua Utaenda ndani ya família, familia yako. Nzambe atie yo na famille wana. Deus colocou-te nesta Mungu família alikutia ndani ya familia ile. Posa la lumière na kati na famille. para tu seres a luz Uwe dessa mwangaza família. ndani ya familia Je ile. ne touche pas l'obscurité. Eu não toco na obscuridade, Sitakugusa wale Parce qu'il y a des choses porque há coisas, Sababu ceux qui kuna n'ont touché l'obscurité. se ile eu tocar, inagusa ile hewa. Toza na tamukie. temos pouco tempo. Muda. Je vais juste marteler sur la lumière. Eu vou simplesmente parar aqui que Nataka eu tu sou a luz. kusema kuhusu mwanga. Lorsque tu es venu dans ta famille Enquanto você veio na sua Ile família iliyokuwa ndani ya familia yako. et la grâce de Dieu sur toi, e a graça de Deus Hiyo sobre baraka ti, ya tu Bwana. reçois Jésus. e tu recebes Jesus, Sikia Yesu. La Bible dit a Bíblia Biblia diz inasema à tous ceux-là qui l'ont reçu, a todos aqueles kwa que não yote receberam, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. ele deu-lhes poder de se na tornarem filhos de alikupa Deus. akakupa na uwezo wa kuwa mtoto wa Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Autrement dit, Em outro termo dizer, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de la lumière. ele deu-nos o poder de nos tornarmos filhos Alitutia da na luz. akatuwezesha kuwa wana wa mwangaza. Étant enfants de Dieu, Enquanto filhos de Deus, Vile kama watoto wa Mungu. toi, la Bible dit ceci. a Bíblia diz, Biblia inasema Celui qui est en Christ aquele que tem Cristo niwe Kristo. est devenu une nouvelle créature. torna-se uma nova criatura. Il est devenu une nouvelle créature. Torna-se uma nova criatura.
Il est Yeye devenu une nouvelle aliyeumba. créature. Torna-se uma nova Les choses criatura. anciennes sont passées. As coisas antigas Vitu são vikaisha. passadas. Toutes choses sont devenues nouvelles. E todas as coisas Vyote vikakuwa tornaram-se novas. vipya. Et cela veut dire Ile ta inamaanisha connexion avec Jésus, A sua conexão com tu, Jesus. mahusiano na Kristo tu deviens la lumière. E você se torna a luz. Maintenant, unakuwa na mwangaza. tout ce qui se passe dans ta famille, E tudo que se passa na Yaani sua vyote família, vile tout tenda na ce familia qui yako. passe dans ta famille, tudo que passa na sua Vyote vile família, tenda ndani ya familia yako écoute, il y a un obstacle moko. vai se encontrar com obstáculos. ilikutanana na changamoto. La lumière A luz Mwangaza est un obstacle et hostilité. é um obstáculo de ni kifungo obscuridade. kya roho. La lumière, Mwangaza, la lumière, A luz mwangaza c'est l'unique et la seule arme qui chasse les ténèbres. é a única arma que expulsa as ile trevas. ilionyesha wale waliosimama ndani ya tenebra. Tu es devenu lumière, Você tornou-se a Então, luz donc tu es devenu une arme. ou uma Kwa kama Nazo sambela pona moto mo azolanda ngai. nataka niombee mtu mmoja iko À na cause de cette lumière, Endelea ndani ya familia. tu es devenu mwangaza une arme. Você tornou-se Utakuwa uma arma. silaha. Okomi arme. Você tornou-se uma Oko- arma. Okokuwaista. Você vai deixar Nyonso Angusha. etelemaki. tudo que levantou. Nazomona Yote maladi yaliyosimama. ezokweya. Naona magonjwa. Nazomona souffrance ezokweya. Naona mahangaiko na Nazomona moto moko nzambe atelemisi lokola arme. Eu na vejo alguém que Deus foi levantar naona como kama arma. Mungu mtu mwali À msimamisha cause de la lumière de Christ dans ta vie. Por causa da luz de Cristo na sua vida. kama mwangaza wa Il Kristo est devenu une arme. Você tornou-se uma arma. akawa silaha. Nzambe azokotisa yo. E Deus vai te introduzir. Mungu anakuingiza Obenga na celiba wana. Você vai sair deste solteirismo. Obimista polygamie eza na kati ya famille. Sai da poligamia familiar. Obenga na pauvreté wana. Você expulsa essa pobreza. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Parce que tu es devenu une arme. Que você kwa tornou-se uma sababu arma. lukia À travers cette lumière qui est à droite, Por causa dessa luz que é banda aqui. kobengana. Comece a expulsar Obscurité nyonso. toda a Oyo ekokaki obscuridade korégner. que poderia vir reinar. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Nazosambela Nzambe. Oro a Deus Lumière que a luz ya Christ de Cristo oyo eza kati na yo que estiver em ti ezala allumé. iwe ya mwaka Ezala allumé. iwe ya seja kwa anulado. Ezala allumé. Que seja anulado. Ezala allumé. Seja Ezala allumé. Ezala allumé. Ezala allumé. Nasambeli Nzambe. Mwinda nyonso soki babomi interpréter. se desligar Sina nango eza lisusu te. Sina nango eza lisusu te. Po ezodégage su barayon te. naosambela Nzambe. Lumière oyo eza kati na yo eza mwinda bato basali te. Eza mwinda baingénieur basali te. Mais eza moto mobimba. Ton nom c'est Christ. Laisse à ce que cette lumière ebanda kozala allumée. que comece a iluminar. esala misala nango na vie na yo. Faça o seu trabalho na sua nyanyue vida. kazi yake ndani ya maisha yako. Écoutez bien aimé, Oi, sabe amado. dans le même verset, No mesmo versículo, Kwa hiyo sura hiyo la Bible dit que Christ est la lumière du monde. diz como a luz do mundo. Kristo ni mwangaza Celui qui me suit ule ata ne marchera pas dans les ténèbres. Aquele que me segue não caminhará nas trevas. hatatembea Ne ndani. marchera pas dans les ténèbres. Não caminhar nas trevas. Je vais prendre ça dans une autre version, Pega uma outra versão. Kusema ndani ya version parole de vie. Versão palavra de vida. Jésus parle à la foule, il dit, la lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit. Alléluia. Alléluia. Cette version nous dit ceci. Esta versão nos diz: Celui qui suit Jésus aquele ule que aliyempatia segue Yesu Jesus Kristo ne marchera pas dans la nuit. não caminhará nas atembea yake trevas. ndani ya usiku. La nuit. Nas trevas. Pourquoi la nuit? Por que a Kwa noite? nini usiku? La nuit ressemble à l'absence de la lumière. A Bíblia ressalta o sentido da luz. Usiku nasema kama ni wakati wa kukosa mwangaza. Ne marchera pas dans la nuit. Não caminhará nas
Sans Jésus bien-aimé, Sem Jesus, bem amado, tu vivras la nuit pendant toute ta vie sur cette terre. você vai viver uma treva Utaona durante kama toda a sua unatembea vida nessa usiku terra. ndani ya maisha yako yote. Exemple. Mfano wa Exemplo, kwanza. Nalobi te ke yoza na Yesu te na opesa exemple. eu não disse que você não tem Jesus, mas eu dou Nisema um wewe exemplo. mwenye haona Yesu, nataka kupatia mfano. Ngana papa Bisem, Eu e Papa Vicente, Mimi na Papa Biseni totambola. tunatembea. Na 12 e às 12 horas, toyebi moi ya midi à 12h. soubemos o sol das Unajua 12. jua ya saa 6 ya mchana. Yaza na Yesu te. Ye hana Yesu. Ele não tem Jesus. Ngana za na Yesu. E eu tenho Mimi niko na Jesus. Yesu. Pendant que totambola na moi ya 12h. Enquanto estamos a caminhar no Lakini sol das tunatembea 12, saa 6 mchana kamili. Bible zoyebisa biso. a Bíblia me diz, Biblia inasema Ndenge bozawa na bino mibale, do jeito que estão Vale, lá os muko três, wawili. moko aza na butu, um é às trevas Mwene moko aza na moi. e outro à mwingine noite. ni mchana. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Unaweza kabisikia hivi. Makambo ezosimba te, est-ce que oza na butu to oza na moi? Será que você está nas trevas ou está na luz? Ujiulize kama uko ndani ya usiku ama uko ndani ya mchana. Est-ce que oza na moi to oza na butu? Wewe uko ndani ya usiku ama uko ndani ya mchana. Nous savons ce qui se passe la nuit. Nós sabemos o que é que se Unajua passa. kilipita ndani ya usiku. Nous savons la nature de la nuit. Nós sabemos a natureza da noite. Tunajua usiku. La nature de la nuit, c'est l'obscurité. A natureza da noite é a obscuridade. Wa usiku ni kingine. Or, dans l'obscurité, E na Ndani ya obscuridade, giza. dans les domaines spirituels, do domínio espiritual, Tunalala ndani ya roho. dans l'obscurité, na obscuridade, c'est un monde sans Dieu. é um mundo sem Deus. Pale ni wakati hakuna Mungu. Donc, deux personnes Watu wawili pendant la journée, wana Durante o usiku. dia, mais moko aza na nuit, e outro está na noite, Mmoja iko mais ndani ya moko aza usiku, na journée. na mwingine e iko ndani ya outro está mchana. de dia. Qu'est-ce qui fait que hier azala na nuit? O que é que fez com que ele possa estar na Kinini noite? kilituma yeye akuwe na usiku? Biso mibale na 12h, mais oya hier babengi yango butu. E nós os dois lá juntos chamando de Sisi noite. wote tulikuwa, lakini yeye walimuita Ce usiku. n'est pas une nuit physique, bien Não é aimé, uma noite física, Sio usiku wenye mais unaweza c'est ona. une nuit spirituelle. mas uma noite Usiku wa- espiritual. Or, la nuit spirituelle est plus dangereuse que la nuit physique. Enquanto que a noite espiritual é Ili perigosa ile que roho a noite inaangamiza física. roho yako usiku usiwe- Dans la usiwe- nuit naturelle, tu peux dormir et te réveiller le matin, le soleil se lève. E numa noite natural você pode dormir e Ndani acordar. ya Attention. utaangalia mwangaza na Atenção. utasimama Mais na- dans la nuit spirituelle, Mas numa noite espiritual, même si tu te réveilles, tu es dans l'obscurité. mesmo que você se levanta na hata ukikuwa obscuridade, unasimama utapata. Tout cela à cause tudo por causa Yote yanatuma de refuser de suivre Jésus. de negar-se a seguir Jesus. Aussi longtemps que kupata Yesu. tu décides de suivre Jésus, Enquanto que você nega de Wakati seguir Jesus, unachukia kumpata Yesu, Zamba Pangola Biso. bem, Bwana atubariki. La nuit a noite que Sim. nous parlons ici, que nós falamos Tunasema aqui, sisi, ce n'est pas une nuit naturelle, não é uma noite natural, sio giza tunaona, usiku tunaonaka, mais c'est une nuit spirituelle. mas uma noite espiritual. usiku wa roho za giza. Parce que Christ dit, Porque o Cristo diz, Kwa sababu Kristo anasema celui qui ne me suit pas, aquele que não ule seguir, asiyenifuata il marchera dans les noirs, ele vai caminhar, atatembea il ndani ya marchera dans giza, la nuit. ele caminhará na atatembea ndani ya escuridão. usiku. Et la nuit spirituelle, E a noite espiritual Na c'est une nuit plus dangereuse. é uma noite muito perigosa. ndio wakati unakosewa. Dans la nuit physique, Uma noite física, lorsque 6 heures du matin arrivent, tu dois te lever et tu verras le soleil. enquanto que amanhecer às 6 horas você vai levantar. Utasimama na utaona nani. Mais dans la nuit spirituelle, E numa noite espiritual, même si on est 12 heures de midi, toi tu es toujours dans l'obscurité. pode ser às 12 horas você estará sempre na escuridão. Hata ikuwe mchana kamili, utakuwa tu kingali ndani ya giza. Et aussi longtemps que tu n'as pas compris ces choses, tu vivras dans l'obscurité. Enquanto que você não entender isso, Leo você vai usiku viver wote nas utapita, trevas. lakini utajikuta wewe hayatoka nafasi kunyuma. Et dans l'obscurité, Na obscuridade, Ndani ya hiyo nous connaissons la nature de l'obscurité.
Nós conhecemos a natureza. Il est difficile de marcher pendant l'obscurité. E é difícil caminhar nas trevas. Il est difficile de travailler pendant l'obscurité. E é difícil trabalhar nas trevas. Il est difficile de voir des choses pendant l'obscurité. E é difícil ver as coisas enquanto está escuro. C'est un moment d'inactivité. É momento de inatividade. C'est un moment d'inactivité. É momento de inatividade. C'est un moment où les gens ne conçoivent pas. C'est un moment où les gens, la plupart des gens, ne travaillent pas. É momento onde muitas pessoas não trabalham. La nuit nature de l'obscurité. A natureza da escuridão. C'est pourquoi tu verras E é lá onde tu verás ce que les autres sont en train de faire. o que os outros entram a fazer. Oya bamisuba osala yo kosala ngote. Onde as pessoas fazem, você não pode Oya fazer. bato baosimba yo kosimba ngote. Quando as pessoas tocam, você não pode tocar. Bozo vivre nature mon côté ya vie. Você não vive a mesma natureza da vida. O tozo ya église ensemble. Ou viemos a igreja junto. Oui, Sim, bozo ya église ensemble. você vê a igreja Mais junto. spirituellement, Mas espiritualmente, spirituellement, de uma maneira espiritual, bozo partager nature moko ya vie. você não partilha a mesma natureza da Bamisu vida. bazana butu. Outros estão lá de noite Bamisu bazana moi. e outros lá de dia. Et butu wana eza spirituel. E aquela noite é espiritual. Mais la Bible me dit ceci. Mas a Bíblia me diz o seguinte: À tous ceux-là, em tudo isso, à tous ceux-là, tudo isso, oh bayoki mongongo na ye. em todos que ouvirem Bayambi ye. e ouvirem, A commis Seigneur et Sauveur na bomoi na bango. se tornar Senhor e Salvador da sua vida Apesti bango bokonzi. e dar-lhes a riqueza Ya kokoma de se tornar enfant de Dieu. filhos de Deus. Cela veut dire quoi? Queira dizer o quê? Avec Jésus, Com Jesus, tu es capable você é de capaz basculer de de la nuit ver au jour. mudar de Je déclare de noite que de ta dia, vie, que a sua toi qui vida, me suis maintenant, você que me à segue cause agora, de Jésus, por causa de Jesus, que ta vie bascule maintenant. que a sua vida Que ta mude, vie puisse basculer que a sua vida de la mude nuit de au noite jour, para o du dia. ténèbre à la lumière. Je le déclare. Eu Quelle declaro, que soit la nuit des États-Unis, embora a luz quelle que soit la nuit de ta famille, embora a au escuridão nom da de sua família, Jésus, em nome que de ta vie Jesus, puisse basculer que todo du mundo possa ténèbre mudar de à trevas la lumière, pela luz, de la nuit de au luz jour, para o au dia. nom de Em Jésus-Christ nome de de Nazareth. Jesus Cristo. Amém. Alléluia. Amém. Il y a beaucoup de choses qu'on peut énumérer, Há muitas coisas que podemos dizer, mais nous n'avons pas assez de temps pour énumérer. Je n'ai pas compris ce message, e eu não entendi esta mensagem. ce thème. Et depuis que Papa Michel a pensé Biswango, Desde que o Papai Michel nos deu, chaque jour j'ai des histoires à écrire que le Seigneur me révèle. todos os dias tem uma história a escrever. Chaque jour, Todos os dias. na bimisi kaye moko ya sika. E eu fiz aí novo caderno. L'Esprit de Dieu me dit, et comment nyonso oyo nayebisa. E lá o Senhor me diz, escreva tudo o que você vai dizer. Parce que ta vie, Porque a sua vida, ta réussite, o seu sucesso, evandi na makambo. está baseado nisso. Je vais dire une chose. Eu vou dizer algo. Dans l'obscurité, Na escuridade, tu peux beau te maquiller, podes se maquiar tu bem peux beau t'habiller, e podes vestir-te bem. tu peux tout ce que tu peux faire. E tudo que tu podes Mais fazer. dans l'obscurité, Mas na obscuridade, personne ne te verra ninguém te verá. et tu iras nulle part. E tu não irás a C'est lugar pourquoi algum. beaucoup se demandent, É por isso que muitos est-ce que je ne suis pas belle? será que Jesus, Est-ce que Nasdaq qui est ton côté, será que eu não sou bonito? est-ce que je ne suis pas belle? Será que eu não sou bonito? Est-ce que Nalata a bien été? Será que eu não visto bem? Est-ce que Nana Mbongo te? Será que eu não tenho dinheiro? Est-ce que Neboloba te? Será que eu não sei Ce n'est pas falar? question que Ebagoloba. Não é questão de não Ce n'est saber pas falar. question de ta beauté. Não é questão da sua Mais beleza. c'est question Mas a questão de la é situation spirituelle. a situação espiritual. Tout ce que tu fais, Tudo que tu faz c'est dans l'obscurité. está na Nous obscuridade. tu vois mon exaté. C'est pourquoi beauté na yo, É por isso que a sua beleza, ma capacité na yo, as suas capacidades, les autres ne en vain. elas
sai por em vão. Parce que mutu amono te. Porque ninguém está te vendo. Mutu azomona yo te. Ninguém está vendo. Na molilo koyi koleka obeti libaku na sachet ya 10 millions de dollars. E na escuridão você pode tropeçar num saco de dinheiro. Omoni yango te parce que oza na moli. Você não viu porque está na escuridão. So babomi mwinda o. Se nós apagarmos essas luzes Ke molili eza libanda babomi mwinda. e que houver uma escuridão fora, Eza pasi omona Bible o eza a likolo. e é difícil tu veres esta Bíblia. C'est-à-dire quoi? Quer dizer o La quê? lumière nous expose. A luz nos expôs. Alléluia. Alléluia. Amém. Bien-aimé, ceux qui ozalaki coffré, ozalaki caché, je déclare Se você estivesse escondido, que la lumière de Christ que a luz do Cristo puisse être exposée possa te expor na marché ya bolamu, num bom na caminho, marché ya élévation, na marché ya mariage, na marché ya promotion, uma boa na marché ya bénédiction, uma boa na bênção, marché ya faveur, uma bênção de na marché favor, ya connexion. numa marcha Na de conexão. déclaré Declaro lumière en Nzambe exposé yo, que a luz do Eterno possa te exposé expor, yo, que possa te expor, exposé ba talent na yo, que possa expor seus côté na talentos, yo ezalaki na molili, a sua conduta, que la lumière de Christ exposé que a luz yo. possa te expor, Omonana, que possa je déclare bando monana, Eu declaro que ba ba reconnaître mayele na yo te. aqueles que não reconhecem Christ a illuminé Cristo ilumina mayele na yo. a sua inteligência Omonana, para aparecer. osana ba qualité, Você tem qualidade, mais omonana te. mas você não C'est aparece. parce que Christ É porque Cristo a mis lumière na yete. não lhe trouxe Or la luz, lumière enquanto que a luz exposaka expõe élément nyonso todo elemento oye azo éclairé. e ele está Ndenge iluminado. lumière ezo éclairé. Como a luz Ndenge está Christ iluminada, azo éclairé. como Cristo está Libala na iluminado. yo ezomonana, musala na yo ezomonana, bakalite mpe badon na yo ezomonana. Qualidades e dons também Oyo ezalaki longtemps caché. o que foi muito tempo guardado, Au nom de Jésus, em nome de Jesus, au nom de Jésus, em nome de Jesus, au nom de Jésus, em nome de Jesus, au nom de Jésus. em nome de Jesus. Écoutez, Ouça, à la fin de ce verset, no fim deste versículo, la Bible dit ceci. a Bíblia diz o seguinte: Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. La lumière qui donne la vie. a luz que dá vida. Si la Bible mentionne que cette lumière donne la vie, Se a Bíblia mencionar que essa luz dá vida, c'est qu'il y a aussi des lumières qui ne donnent pas la vie. é porque também existem luzes que não dão. Alléluia. Amém. La lumière qui donne la vie. A luz que dá vida. Ça, c'est dans la version parole de vie. Está na versão palavra. C'est pourquoi au début, tu vas voir que comme on a qu'il y a de différents types de lumière. Por isso que no princípio vimos diferentes tipos de luz, Mais il y a la lumière qui donne la vie. mas também existe a luz que dá vida. Pourquoi cette lumière donne la vie? Por que essa luz dá vida? Merci, cher Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas de la même nature que les autres lumières. Porque não é da mesma natureza que outras luzes. Il y a des lumières Existem luzes où ils ont posé dans la nature. que é poisada e por natureza. Il y a des lumières E existem luzes que les hommes, les ingénieurs ont créées. que os homens engenheiros criaram. Mais il y a une lumière. Mas existe uma luz Cette lumière, e essa luz c'est une personne. é uma pessoa. C'est une personne. E essa luz é uma pessoa. Et en lui, il y a la vie. E nele há vida. La raison pour laquelle la Bible dit, Razão pela qual a Bíblia si diz: tu reçois cette lumière, se tu receberes essa tu luz, ne reçois pas le rayon simplement. você não ficará desse jeito simples. Vous allez recevoir un rayon, il n'y a pas de matière. Você não vai receber coisas simples. Mais vous allez recevoir toute une personne. Você vai receber toda em si uma Vous pessoa. allez recevoir la divinité. E você vai receber a divindade. C'est lui qui donne la vie. E aquele que
da vida. Cette lumière, c'est Jésus. Essa luz é Jesus. La Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Mesmo a Bíblia diz que ele é o caminho, a vida e a verdade. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Aquele que segue o Filho Et ce Fils, e o Filho, c'est lui le soleil levant. ele é o sol. C'est lui la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Ele é a luz que Et eclate. Jésus-Christ est la vraie vie. Jesus Cristo é a verdadeira C'est vida. pourquoi celui qui reçoit cette lumière, Por isso aquele que recebeu, il ne reçoit pas seulement les ondes et les rayons, ele não vai restar mais desse il reçoit la divinité. mas ele receberá a Il divindade. reçoit la personne de Jésus. E ele receberá a pessoa de Jesus. Azakaka simplement lumière, mais Azabomor. Ele não é simplesmente uma luz, mas também a vida. Azabomor. Et voilà pourquoi si cette lumière se manifeste dans ta vie, Por isso essa luz manifesta-se na sua vida. nyonso ekozwa bomoi. Tudo terá vida. Christ est la lumière. Cristo como luz, Christ est la vie. Cristo como vida. Je déclare et je décrète maintenant Declaro e decreto la lumière que a luz, qui est la vie. que a vida, Lorsqu'il s'est approché enquanto que vem se devant la tombe de Lazare, diante da le túmulo, véritable lumière, a verdadeira luz, il y avait l'obscurité de la mort teve a obscuridade qui da s'est morte, abattue dans la famille de Lazare. que se abateu na família de Lázaro. La lumière n'était pas là. E a luz não esteve La lá. lumière était absente. E a luz esteve ausente. La Bible dit après 4 jours, E mesmo a Bíblia diz depois la de lumière 4 était dias, toujours absente. e a luz esteve sempre Quand je ausente. parle de la lumière, Quando falamos je de luz, parle de Jésus. falamos de Jesus. Il était toujours absent. Ele esteve sempre ausente. Lazare était dans la tombe. E Lázaro esteve lá. Premier jour, la lumière était absente. E essa luz esteve lá ausente. Et ce que nous remarquons, E se você notar, Lazare dans la tombe, e Lázaro no túmulo, tozalaki na batombo, tivemos lá pe tozalaki na babutu. de dia e de noite. Même ata moye ebimi, Mesmo que saiu o sol, Lazare restait dans la tombe. e Lázaro lá no túmulo. Alléluia. Amém. Butu ekoki la ligne stanze ebimi, E anoiteceu, mais Lazare azalaki na tombe. mas Lázaro sempre no túmulo. Parce que ça n'a pas lumière et lumière. Porque existe luzes e luzes. L'obscurité de la mort est fendue. A obscuridade da morte sentou. Mais le 4e jour, Mas no quarto dia, lorsque le véritable lumière est arrivée, enquanto que a verdadeira luz chegou, Jésus est venu. Jesus veio. Il a tout simplement demandé, E ele simplesmente pediu explica nini batiaki ye. onde colocaram ele. Parce qu'il savait, Porque ele sabia, étant lumière, enquanto a en luz lui, nele, il y a la vie. é porque a vida En lui, nele, il y a la vie. a vida. Lorsqu'il s'est approché Enquanto ele se devant la aproximou tombe de Lazare, no hiato do alors dit na ye lokola sanza te, e ele disse, não vi como uma estação, na ye lokola moi te, não vi como um mais sol, na ye lokola le véritable vi lumière. como uma verdadeira luz. Oh yakutani nanga, Aquele que se encontrou azuno comigo moi, teve a vida. yokufa, Você amou, nalongoli bokonzi na yo, tira o seu reinado nazwi vie, e na toda koti vida ti. introduzo. Alléluia. Alléluia. Quand la vie s'est approchée devant la tombe de Lazare, Quando a vida aproximou-se diante da tomba de Lázaro, apesi ba rayon na ye deu, au travers de ta parole. através da palavra, Maloba na ye nde eza ba onde ba rayon eyaka ko impacter ba vie na biso a pour sua le miracle. palavra vai impactar nossas vidas. Lorsque Christ parle, Enquanto Cristo fala, pour que tu puisses comprendre que c'est le véritable lumière, para entender que você é a verdadeira luz, maloba wana tango ebimaka esta palavra quando sai, ebongomaka ba onde to ba rayon ele muda, eyaka mpona ko impacter bomoi na biso. vem para impactar nossas vidas. Et lumière wana E esta luz ebimi na monoko ya Kristo saiu na boca de Cristo ekoti na tombo e desceu no tubo, impacté Lazare. impactou Lázaro, Il a communiqué la vie comunicou parce a qu'il est vida, la lumière qui donne la vie. que dá vida. Il a déclaré bon moi Declaro ebanda vida kokota e entra esika na nyonso todo lugar, esika nyonso todo lugar, bon moi ezalaki te. onde não Au houve nom de vida. Jésus, Em nome de au nom de Jesus. Jésus, Em nome de nous Jesus. déclaré Declare vie vida. na matrice ya mwasi oyo vie ezalaki te. mulher que não Nazo havia vida. déclaré vie Declaro vida.
na foyer au bon moizala kite nazo déclarer vie na kata ndako bon moizala kite na libala au bon moizala kite à cause de Christ la lumière véritable la lumière qui donne la vie bon moye kota lelo na déclarer bon moye kota na tongo bon moye kota na midi bon moye kota na pokwa que bon moya Christ au travers de cette lumière impacté bon moye na biso na kombo na Yesu Masia à cause de la lumière oyo okobima 2025 na obscurité Você não vai sair 2025 com na kombo na obscuridade. Yesu Masia. Em nome de Jesus Cristo. Est-ce que kotelema likolo to sambela ensemble? Será que podes te colocar em pé para orar? Est-ce que kotelema likolo to sambela ensemble?